Hi guys, today we're gonna play Roblox! Woo! Woo, woo, woo! Ba't ang laki naman? Like the game and join the group. Okay. Woo! Ito tayo guys. Para tayong dragon ng tao na. Ah! Yan. Tapos pwede na tayong bumalik sa normal na ano natin. Sakit. Masakit yun guys. Masakit. Pwede naman tayong tumal. Bawal guys. Bawal. O, diba? Lalaka lang tayo dyan. Pwede na. Yan! Ah! Yun guys. Malaki tayo. Woo! Woo! Ay. Yun guys. Tatalon lang tayo dito. Pa? 8:51. Yun nga guys, may nagtanong ng kung anong oras na. Anong oras na ba guys? O, diba nga, nakita nyo na yung sinabi ko guys. Narinig nyo na yung sinabi ko guys. Diba guys? O nga guys. Woo! Slide down! Ah! Ano ko yan lahat? Ala guys! Ito ba dapat? What the? Saan tayo pupunta? Guys, may dragon doon. Ito. Hindi, bawal. Yan guys, try natin. Ay! Walang cheating dito guys. Walang cheating dito. Be smart daw. Small tayo. Small. No. Bawal manduga daw guys. Sabi ng lahat. Hindi man totoo yun guys. Ay, to! At kaya nalagpasan? Bakit? No. Yoy. O, diba? Tatalon tayo dito. Ipakpak pa tayo. Ay! You're stupid. Ay! Guys! Guys. Ba't wala tayo? This time, magiging big tayo. Ayun. Big ulit. Ay! I-cheat siya dun guys. Kaya mo ba akong ganyanin? Kung kaya mo nga lang. Kaya niya guys. Yung ano tita, yung games ko.
Uri, uri, uri. Rainbow. Dapat maliit. Ay, 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 ay. Ayaw, ayaw, ayaw. Bilis, bilis. Laki na, laki mo, laki mo, laki mo. Ayan, guys. Malaki tayo, guys. Woo! Wow! Wow! Ay, 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 ay. Umikot tayo, guys. Nakahiga naman. So, today. Yay! Squid game, squid game. Hey! Oh, this time you're not gonna trick me. Diba guys, matalino tayong lahat. Ano yan? Sino may usap po si Mary? Saan? Woo! Up and down and up and down. La? Duga? May aso sila dito. Ay, ay, ay. Sa mineral, may aso sila. Ano malaki? Asan? Nasa pinig. Lalagot tayo Dami guys. yung nagpapaano sa kanila. Roger na mineral, no? Apa. Yung mga minito. Custom air. Rigus, rigus. Some money is the best. Is the best in all the world. Guys, today magiging small tayo. Pareho lang kami. Ay, complicated to. Easy for me because you're not easy. It's easy for me because it's easy for me. Ay! Guys! Nasa baby shark tayo, guys. Baby shark, tut tut turut turut, baby shark. Ang gagawin dito? Ay, magja-jump tayong Hurry! 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 Ano to? Squid game. Ah! Come on, guys. Come on. Me first. Me. Boy first. Boy first. Hala! Duga! Nakontike. Guys, naman nahuhulog tayo. Lana, nauuna na yan! Ay, guys, naman ang complicated naman ito, guys. Tulungan mo ako, guys. Two! Yung babae mo na ipapaunahin natin. Woo! Tapos isa pa. No! Wait! Mako! Kaya ayaw mong mag-share. Deserve. Deserve mo yan. Deserve. Oy. Ba't may mga kalabaw dito? Ay, tai! Ew! Ato na ay. Ah! Piyong, 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 piyong. Ano to? Nawawalang blocks? I can easily walk in it. Some later bean, baby shark, toot 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 toot, baby shark, toot toot toot. 1 plus 1 equals 2. 10. Yes, sama ako. Two.
0. 1x1. 1 times. 0. Ay, hindi! Times pala yan. Oo, pag x times. Pag ganon, sign na minus. Pag dalawa na magkatugtog sa taas, divide. Kaya, ay! Ang taba, guys! Guys, ang taba! Sino itong matabang? Aray, guys. Takot ka, guys. Ay! Bawal ba tayong dumikit? So yun. Tarararara. Kasi, Up and down tayo, guys! 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 yun yung hindi, sa nila. Dirasa sila laki. Woohoo! Okay, ano lang yan? Pakailan lang yung Up. next card. Oy! Next card mag-design. Down. Up. And go in. Baby shark, tut 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 tut, baby shark. Oo, wala na kasi masiksipan yun. Wala na kasi mamaya. 8.5 minutes ago. Sila, tumatanong-tanong. Pero hindi garapata, hindi. Photo lang sila. Tumatanong-tanong. Parang madala lang sila. Guys, pupunta na tayo sa upwards. Siyang nabuhay. Ay, 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 ay. Tignan nga natin kung patapos na. Dami pa ba? Ang dami pa. Ay, tapos. Ayun, konti na lang, guys. So guys, we couldn't make it so. If all of my videos hit 10 million likes, I will do it again. All of my videos, guys. Bye. Yeah, don't forget if all of my videos came to 10,000 likes, I will do it again. I promised you.